Assalamualaikum. Ano pa po? Kuan, minggo pie. 3 pieces po ma'am or 6 pieces? 6 pieces. Ano pa po? Duha ka, 6 pieces. Dalawang 6 pieces ma'am. Okay ra ma'am. Tapos, Thank you. sa pagin, pwede mang coconut milk. Oh, float daw. Duha. Pepsi float lang po. Oo. Tapos, Hi vlog. Shout out. C5. C5. Oo. Ilan ka C5? Duha lang. Gusto large po. 22 lang ang ad. Oh. Yun lang po ma'am. Ay, burger. Burger Pila ka daw. burger po? 35. 40 na po siya ma'am. 40 na. Kuan. Ilang ipuno? Oh. Uno or water? Uno, 15. 15 kaya. Repeat na ko po ha. Bucket of 8 po. Dalawang 6 pieces peach mango pie. Dalawang Pepsi float. Dalawang C5 with regular fries and iced tea. Tapos 15 orders ng Yum Burger. Dari lang payment po. Nakapalit mo yung kwan sito. Tara ma'am. Dalawang 49. Kailangan of. 49. Yan ma'am. Naman di kay kamot ma'am. Kasi kamot. Bye. Wala tanong niya na sa'yo, dalawang one piece chicken po. Nagyo to guys, kinuha tano so mini order tano kapasalubong kay Koy Raihan o si Florina na katayap yang watano siya sa kuan sa bintana sa Jollibee guys. Tapos giapadakan na das kanyan makapursa ka so tigiran na mag-umon so basa. Tapos kumyansiran sa sulad nasa kan nanuman ako si sa giatrak kay para dita may namang kuto ang mga panganangkan na mga repeta.